अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री में। आज हम पढ़ने जा रहे टॉपिक 4.4 न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स को पढ़ा, वो भी बहुत अहम बायोमॉलिक्यूल थे। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड जो है ये भी एक बहुत अहम बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, इस वीडियो में हम सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड और इसके अलावा टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो नाम से ही जाहिर है बेटा, न्यूक्लिक एसिड तो एक सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लिक एसिड कहाँ मौजूद होगा, न्यूक्लिक एसिड सेल में मौजूद होगा। ठीक है, इसके अलावा भी न्यूक्लिक एसिड कहीं और भी पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है उसको देखते हैं। ठीक है, द नेम न्यूक्लिक एसिड इम्प्लाइज दैट दे जनरली अकर इन न्यूक्लियाई ऑफ सेल। ठीक है, नाम से पता चलता है, बट सम न्यूक्लिक एसिड आर आल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड जो है वो साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा, एक बायोपॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर के नाम से आप वाकिफ़ होंगे यकीनन पहले से ही, क्योंकि पॉलीमर क्या होती है बेटा, एक मैक्रोमॉलिक्यूल होता है और एक लॉन्ग चेन होता है। जब बहुत सारे मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड भी क्या है बेटा, आपके पास एक बायोपॉलीमर है, यानी कि एक बहुत माइक्रोमॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल बायोमॉलिक्यूल, तो तमाम बायोमॉलिक्यूल्स में बड़ी अहमियत का हामिल है न्यूक्लिक एसिड। वो क्यों है, वो इसलिए बिकॉज दे स्टोर एंड ट्रांसमिट। तो स्टोर क्या करते हैं और ट्रांसमिट क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड स्टोर करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। तो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है बेटा, जो ख़ानदानी और वरासती खसूसियात है उसको मुंतकिल करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो न्यूक्लिक एसिड बहुत ही अहमियत का हामिल है, किस लिए, क्योंकि ये स्टोर करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो आम जिंदगी में भी आप देखते होंगे जो बच्चे हैं उनमें उनके वालिदैन की खसूसियात नुमाया होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखें, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एवन सिंगल फर्टिलाइज एग सेल। ठीक है, एक अगर फर्टिलाइज एग सेल है, जो आम जिंदगी में हम जो अंडा इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, वो फर्टिलाइज नहीं होता। ठीक है, वो अनफर्टिलाइज एग होता है। ठीक है, यानी कि उसमें से जो है वो चूज़ा नहीं बन सकता। ठीक है, उससे एग में सिर्फ और सिर्फ जो है आपके पास फीमेल गैमेट्स मौजूद होंगे। ठीक है, क्या मौजूद होंगे, सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमेट्स मौजूद होंगे, जो आम जिंदगी में आप अंडा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फर्टिलाइज एग क्या होता है, तो फर्टिलाइज एग में जो है फीमेल गैमेट्स और उसके साथ साथ मेल गैमेट्स दोनों मौजूद होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा, वो जो अंडा है वो चूजे में तब्दील हो सकता है। ठीक है, तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एवन सिंगल फर्टिलाइज एग कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑर्गन। यानी कि एक अंडा होता है, उसमें सर्दी मौजूद होती है और उसमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, और वो न्यूक्लिक एसिड में तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और वो उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए तमाम ऑर्गन को तख्लीक करता है। ठीक है, तो एवन सिंगल फर्टिलाइज एग सेल कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑर्गन लाइक हार्ट, लिवर, आइज, किडनी, हैंड, लेग्स, हेड्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप एक नए नवेले परवरिश पाए हुए चूज़े को देखते हैं कि उसमें तमाम ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि आप किसी छोटी सी चिड़िया को भी देखें तो उसमें भी तमाम के तमाम ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, क्योंकि एग में क्या है बेटा, एक न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है और न्यूक्लिक एसिड में तमाम इन्फॉर्मेशन होती है और उस इन्फॉर्मेशन के तहत तमाम जो ऑर्गन है वो तख्लीक पाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो आज इसको देख सकते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड आर डिफाइंड एज दी मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है, तो इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद आप न्यूक्लिक एसिड को बआसानी डिफाइन कर सकते हैं। क्या है बेटा, दी मैक्रोमॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म बाय दी पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रोमॉलिक्यूल है। ठीक है, काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल होगा। कैसे बनता है बेटा, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होती है बेटा, बहुत सारे मोनोमर आपस में कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के तहत बनता है। और पॉलीमराइजेशन किसकी होती है, तो पॉलीमराइजेशन होती है बेटा न्यूक्लियोटाइड की। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से बनता है, न्यूक्लियोटाइड किन पर मुश्तमिल होता है, उनको देखते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है बेटा, मोनोमर से, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड बनता है दी माइक्रोमॉलिक्यूल विच आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी मोनोमर्स आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड जिम्मेदार है तमाम हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और उसकी ट्रांसमिशन करने के लिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में। ठीक है, एवन की जो डिजीज़ भी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन, इसमें क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड का बड़ा किरदार
होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बेटा न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन क्या होती है, किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो यहाँ पे हम कोई लंबा स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, सिर्फ बुनियादी बातें सीखेंगे ताकि हम जान सकें कि न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से बनता है। तो देखिए बेटा न्यूक्लियोटाइड की जो तश्कील में जो चीज़ें शामिल होती हैं, एक तो होता है पेंटोस शुगर। क्या होता है बेटा? पेंटोस शुगर। तो आपने कार्बोहाइड्रेट में शुगर के बारे में पढ़ा, हेक्सोस शुगर पढ़ा। तो हेक्सोस शुगर में 6 कार्बन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इधर देखें नाम से जाहिर है पेंटोस शुगर। आपने चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया, पेंट के माने होता है 5। ठीक है, तो ये एक ऐसा शुगर होगा जिसमें 5 कार्बन मौजूद होंगे। ठीक है, तो पेंटोस शुगर के भी 2 इकसाम हैं, एक है डीऑक्सी राइबोस शुगर और दूसरा है राइबोस शुगर। ठीक है, तो वैसे तो न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। ठीक है, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। तो यहाँ पे हमारे पास शुगर भी 2 किस्म के, डीऑक्सी राइबोस और राइबोस। तो डीएनए में जो शुगर इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो डीएनए भी जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बनेंगे और आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बनेंगे। ठीक है, लेकिन जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे और आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो वैसे तो न्यूक्लियोटाइड में 3 बुनियादी चीज़ें मौजूद होती हैं, एक तो पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, लेकिन पेंटोस शुगर में आपको 2 एग्जाम मैंने बता दी, तो वो है डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर। तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होगा उस न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस शुगर होंगे और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर इस्तेमाल होगा वो होगा राइबोस शुगर। इन तमाम बातों को सीखेंगे अभी आहिस्ते आहिस्ते। तो खैर जो न्यूक्लियोटाइड बनता है वो किससे बनता है बेटा? 3 चीज़ों से, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, तो पेंटोस शुगर का आपने 2 हिस्सों में देख लिया, डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर। इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप आपके पास क्या होगा बेटा? PO4। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? फॉस्फेट ग्रुप है। यहाँ पे हमें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं देखना, बस ये आपको बुनियादी बातें बता रहा हूँ। और इसके अलावा नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस ऐसे बेस होंगे बेटा इसमें नाइट्रोजन मौजूद होगा। ठीक है, तो ऐसे बेसिस को हम क्या कहते हैं बेटा? नाइट्रोजीनियस बेस कहते हैं आम जुबान में। ठीक है, इसके बारे में और भी बातें उनको तफसील से हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो नाइट्रोजीनियस बेसिस भी हमारे पास 2 टाइप की, एक है प्यूरिन और एक है पायरिमिडीन। ठीक है, क्या कहा बेटा? प्यूरिन और पायरिमिडीन। ठीक है, अब प्यूरिन हमारे पास 2 टाइप है और पायरिमिडीन हमारे पास 2 टाइप है। देखें बेटा, ये हमारे पास है एडेनिन, ठीक है, और है ग्वानिन। ठीक है, प्यूरिन में कौन से एग्जाम्पल है हमारे पास? एडेनिन बेस और क्या है बेटा आपके पास? ग्वानिन। इसके अलावा पायरिमिडीन में क्या है आपके पास? थाइमिन। ठीक है, और इसके अलावा साइटोसिन। ठीक है, तो ये आपने देखा ये क्या है बेटा? ये नाइट्रोजीनियस बेसिस है। तो ये जो तीनों मौजूद है हमारे पास, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेस, तो ये तीनों मिलाकर हमारे पास क्या बनाते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से बनता है तो आगे देखें। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो समझे ये क्या है बेटा? शुगर। ठीक है, ये पेंटोस शुगर है, कुछ भी हो सकता है, डीऑक्सीराइबोस भी हो सकता है और राइबोस भी हो सकता है। समझ लीजिए शुगर का मॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने बताया शुगर के मॉलिक्यूल के साथ क्या क्या जुड़ेगा? एक फॉस्फेट ग्रुप और इसके अलावा हेट्रोजीनियस बेस। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, तो शुगर के साथ एक जुड़ेगा बेटा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग कैसे हो रही है इसको हमें बिल्कुल नहीं दिखाना, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो शुगर एक साथ जुड़ेगा बेटा फॉस्फेट ग्रुप से। ठीक है, और इसके अलावा जो शुगर जो है वो जुड़ेगा किसके साथ? बेस के साथ। कौन से बेस के साथ बेटा? नाइट्रोजीनियस बेस के साथ। ये क्या है बेटा? ये आपके पास एक है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये है आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड। इसी तरीके से दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी आ सकता है और न्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन हो सकता है। तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे आएगा बेटा? ये शुगर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, और शुगर के मॉलिक्यूल के नीचे एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो फॉस्फेट जो है वो शुगर के साथ जुड़ता है। ठीक है, जो ये वाला शुगर है ये फॉस्फेट के साथ जुड़ गया। ठीक है, और ये फॉस्फेट दोबारा शुगर के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और शुगर किसके साथ जुड़ेगा बेटा? बेस के साथ जुड़ेगा। ठीक है, शुगर किसके साथ जुड़ेगा? बेस के साथ। तो यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड को मैंने ब्लू कलर से लिखा है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड को किससे लिखा है बेटा? ब्लैक कलर से लिखा है। ठीक है, ये कंप्लीट एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसके लिए बेटा? आपके पास न्यूक्लिक एसिड के लिए। यानी कि अगर ये बिल्डिंग ब्लॉक ना हो, न्यूक्लियोटाइड ना हो, तो आपके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होंगे और एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे। लेकिन अभी जो है डीएनए और आरएनए से हम वाकिफ़ नहीं, जब डीएनए पढ़ेंगे तो वहाँ पे तमाम बातें आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ये देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड आपके पास मौजूद है, ये क्या है बेटा? पॉलीमर बनाएंगे और इसके नतीजे में आपके पास एक न्यूक्लिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं और बहुत काफ़ी लंबी चेन होती है। तो आज हम न्यूक्लिक एसिड को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उसकी तफसील को देखते हैं।
अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड्स की दो एग्जाम है, डीएनए और आरएनए। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं डीएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म आपके पास मौजूद है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए के लिए है आपके पास राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों है? क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आज इसको पढ़ते हैं डीएनए को। तो डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, तो पेंटोस शुगर की दो एग्जाम, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक राइबोस शुगर। तो डीएनए में जो शुगर मौजूद होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, और डीएनए के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए इसमें देखिए आप दो आपको लड़ी दिख रही होगी। ठीक है, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली। तो अगर आप इसको अलहदा कर लें और इसको सीधा कर लें, ठीक है, ये ट्विस्टेड है। क्या है बेटा? ट्विस्टेड है, यानी ट्विस्ट हुई हुई है। तो अगर आप इसको क्या करें, इसको सीधा कर लें, इस वाले को सीधा कर लें तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले को भी सीधा कर लें तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? इसी तरीके से हो जाएगा। तो अगर आप इसको चाहें दोनों को पकड़ के घुमा भी सकते हैं तो ये ट्विस्टेड हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये क्या है बेटा? डीएनए का एक स्ट्रक्चर है। तो अभी इसको याद रखें। ठीक है, तो आगे देखें, इस स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड क्लिक इन 1953। तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसको डिस्कवर किया था वॉटसन और क्लिक ने। ठीक है, ये अभी असल स्ट्रक्चर नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है डीएनए का। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बेटा ये क्वाइल्ड हुए हुए आपस में। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम डबल हेलिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इट इज़ टू चेन। अब आज इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसमें दो चेन मौजूद होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक चेन और ये रहा दो चेन। ये कॉइल्ड वेब है तो मैंने इसको अलहदा कर दिया, ये देखें अब स्ट्रेट। ठीक है, तो इट इज़ टू चेन डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो टू चेन तो है, इसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड है, यानी कि जो दो चेन है वो आपस में लड़ी के तौर पे हैं, आपस में मुड़े हुए, आपस में वाइंड हुए हुए। ठीक है, विद अ कंसिडरेबल लेंथ। और डीएनए के जो मॉलिक्यूल है इसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा दी बैकबोन, ये तो आज समझ में आ गई आपको। अब जो डीएनए है इसमें बैकबोन क्या है? ठीक है, दी बैकबोन ऑफ द चेन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। तो ये जो डीएनए चेन है आपके पास, ठीक है, जिसको मैंने सीधा कर दिया, इसकी जो बुनियाद है वो है आपके पास शुगर और फॉस्फेट। इससे पहले मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से बनता है वो बताया था कि शुगर का मॉलिक्यूल फॉस्फेट के साथ जुड़ता है। ठीक है, और फिर शुगर के साथ क्या होता है बेटा? आपके पास एक नाइट्रोजीनियस बेस मौजूद होता है। ठीक है, वो न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, तो ऐसी न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या है बेटा? जुड़ते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं और क्या है बेटा? एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। ठीक है, यही है बैकबोन। चेन की क्या है? यही है बैकबोन। तो सोचें यहाँ पे एक हमारे पास क्या है बेटा? ये समझिए ये शुगर मौजूद है। ठीक है, ये आपके पास मौजूद है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और शुगर के साथ जो एक अटैच है वो क्या है बेटा? नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, ऐसा ही है। फिर इस शुगर के साथ अटैच होगा क्या बेटा? एक फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट के साथ शुगर और शुगर के साथ नाइट्रोजीनियस ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो जो कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए बेटा? दो न्यूक्लियोटाइड हो गए। इसी तरीके फिर शुगर के साथ जुड़ेगा फॉस्फेट, फॉस्फेट के साथ शुगर, शुगर के साथ आपके पास नाइट्रोजीनियस ग्रुप। ठीक है, ये तो एक चेन हो गई। अगर दूसरा चेन होता हमारे पास उसमें भी ऐसे ही होगा, फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट के बाद शुगर और शुगर के साथ नाइट्रोजीनियस ग्रुप। ठीक है, दूसरा चेन, अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट शुगर के साथ जुड़ेगा, फॉस्फेट के साथ आपके पास यहाँ शुगर हो जाएगा और शुगर के साथ आपके पास नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है ना, तो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। तो फिर शुगर के साथ फॉस्फेट, फॉस्फेट के साथ शुगर, शुगर के साथ न्यूक्लियोटाइड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तो अभी स्ट्रेट चेन है, एक सीढ़ी नुमा है। ठीक है, क्या है बेटा? एक सीढ़ी नुमा है। इसमें होता है क्या है? जो नाइट्रोजीनियस बेस है ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजीनियस आपस में बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस आपस में बॉन्ड बनाते हैं और फिर क्या है बेटा? इसकी कॉइलिंग हो जाती है। ठीक है, ये तो मैं सिंपल दिखा रहा हूँ, तो ये कॉइलिंग में ही बॉन्ड बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे। अभी ये मैंने सिंपल देखा है। तो इस डीएनए में जो आपके पास चेन है, तो चेन की बैकबोन क्या है? तो चेन की जो बैकबोन है वो है शुगर और फॉस्फेट, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। तो चेन की जो बैकबोन है वो है बेटा फॉस्फेट और शुगर। एंड टू चेन्स आर ज्वाइंट बाय बेसिस। तो जो दो चेन है वो आपस में ज्वाइंट होती हैं बाय बेसिस। ठीक है, तो देखिए बेटा ये बेस था, ये बेस था, तो दोनों चेन की, इस चेन की बेस, इस चेन की बेस, तो ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से दो चेन आपस में लिंक हो जाएंगे और वो कॉइल की सूरत में मौजूद होंगे, यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में। ठीक है, द चेन्स आर wrapped अराउंड ईच अदर इन अ डबल हेलिक्स शेप। ठीक है, तो आपस में ये वाइंड हुए होंगे, रैप हुए होंगे इन अ डबल हेलिक्स शेप। ठीक है, यानी रिंग नुमा होंगे। कभी आपने बाल को देखा होगा लड़कियों के, तो वो किस तरीके से रिंग हुए होते हैं, तो ये भी उसी तरीके से। ठीक है, तो
یہ تو تمام باتیں ہو گئی. تو خیر اس کو ہم پڑھتے ہیں, پہلے آپ کچھ باتوں کو سمجھ لیتے ہیں. تو اس سے پہلے آپ نے نائٹروجینیس بیس کے بارے میں پڑھا ہے, کس میں بیٹا؟ پیورین کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے, پیورین میں آپ کے پاس کیا کیا موجود ہے بیٹا؟ ایڈینین, ٹھیک ہے, اور گوانین. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ نے پائریمیڈین میں آپ کے پاس کیا تھا بیٹا؟ تھائمین. ٹھیک ہے, اور تھائمین کے علاوہ سائٹوسن. ٹھیک ہے, تو اب اس میں دیکھیے اس میں ہوتا کیا ہے. جو میں نے بتایا کہ آپ کو نائٹروجینیس بیس آپس میں کمبائن ہوں گے, تو کون سا نائٹروجینیس بیس کس کے ساتھ کمبائن ہوگا اس کو ہمیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو ایڈینین کے ساتھ جو کمبائن ہوگا وہ تھائمین کمبائن ہوگا. ٹھیک ہے, اور گوانین کے ساتھ جو کمبائن ہوگا وہ سائٹوسن کمبائن ہوگا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ کیا بیٹا؟ یہ بیک بون ہے. دیکھیں لکھا ہوا ہے شوگر فاسفیٹ بیک بون. تو اس چین میں کیا ہے بیٹا؟ شوگر فاسفیٹ موجود ہے, شوگر فاسفیٹ موجود ہے, شوگر فاسفیٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ اگر شوگر موجود ہوگا تو وہاں پہ ایک نائٹروجینیس بیس موجود ہوگا. ٹھیک ہے, تو سمجھے میں ادھر دیکھیں, تو ادھر کیا ہے بیٹا؟ ادھر آپ کے پاس شوگر موجود ہے, تو اس میں سے ایک نائٹروجینیس بیس نکل گیا. ٹھیک ہے, اس میں سے کیا نکل گیا بیٹا؟ ایک نائٹروجینیس بیس. ٹھیک ہے, تو یہاں سے بھی بیٹا ایک نائٹروجینیس بیس نکلے گا, وہ آپس میں کمبائن ہو جائے گا دونوں آپس میں. ٹھیک ہے, تو میں نے بتایا کہ ایڈینین کے ساتھ تھائمین جوڑے گا. تو سوچیں اگر یہ نائٹروجینیس بیس ایڈینین ہے تو یہ کیا ہوگا بیٹا؟ تھائمین ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے سوچیں یہاں پہ شوگر مالیکیول ہے, تو اس میں سے ایک نائٹروجینیس بیس موجود ہے. تو اگر یہ تھائمین ہوگا تو اس کے ساتھ جو جڑے گا وہ ہوگا آپ کے پاس ایڈینین. تو وہ اس کے ساتھ جو جڑے گا وہ کیا ہوگا بیٹا؟ ایڈینین. تو تھائمین کے ساتھ ایڈینین جڑے گا اور گوانین کے ساتھ سائٹوسن. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں سوچیں اس یہاں شوگر مالیکیول ہے تو اس کے ساتھ ایک بیس لگا ہوا ہوگا. تو اس کے ساتھ ایک بیس لگا ہوگا, اگر سوچیں وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ گوانین ہے. اگر وہ کیا ہے بیٹا؟ گوانین ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے سامنے والا آپ کے پاس کیا موجود ہوگا؟ وہ سائٹوسن ہوگا. ٹھیک ہے, تو نائٹروجینیس بیس اس طریقے سے لنک کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر کیا ہے بیٹا؟ سائٹوسن ہے شوگر مالیکیول کے ساتھ, تو سامنے والے شوگر مالیکیول میں کیا موجود ہونا چاہیے؟ وہ کیا ہوگا آپ کے پاس؟ گوانین. تو اس طریقے سے کیا ہے بیٹا؟ ڈی این اے میں جو ہے وہ لنکنگ ہوگی. ٹھیک ہے, تو دیکھ سکتے ہیں آپ شوگر فاسفیٹ کا بیک بون ہے, اور یہ کیا ہے بیٹا؟ ارینجمنٹ ہے نائٹروجینیس بیسس کی. تو یہ ارینجمنٹ ڈفرینٹ ہونے سے کیا ہے بیٹا؟ ڈی این اے میں اور جین میں فرق پڑے گا. ٹھیک, اور جو ڈی این اے جو اپنا کام کریں گے ان میں بھی فرق پڑے گا. تو ڈی این اے کی جو ارینجمنٹ ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک, تو اب کچھ آگے پڑھ لیتے ہیں, کچھ اور معلومات ہیں نا. نیوکلیس آف سیل, تو ڈی این اے موجود ہوتا ہے نیوکلیس میں. ٹھیک ہے, تو ڈی این اے ایک فنگر پرنٹ ہے, یعنی اس سے کسی انسان کی بآسانی شناخت کی جا سکتی ہے. تو کبھی آپ نے سننا ہو کبھی حادثات وغیرہ ہو جاتے ہیں اور شناخت نہیں ہو پاتی, تو ہم ڈی این اے کے ذریعے سے شناخت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک فیملی ہسٹری ہوتی ہے. تو اگر میرا بھی ڈی این اے اگر چیک کیا جائے اور پتہ کیا جائے کہ جو میرے آباء و اجداد تھے وہ کہاں سے تھے, تو یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے, لیکن کافی محنت ہے اور وسائل کا ضیاع ہوگا یہ. ٹھیک ہے, تو ان اے نیوکلیس آف سیل ڈی این اے از اے پرماننٹ اسٹوریج سائٹ. تو اس میں ایک پرماننٹ اسٹوریج سائٹ ہے, یعنی کہ جو معلومات ہے وہ پرماننٹ سیو رہتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح فور جینیٹک انفارمیشن, اٹ ٹرانسپورٹ اینڈ شیئر آل آف دا سیل انفارمیشن. تو جو سیل کی انفارمیشن ہے وہ شیئر کرتی ہے, اس کو ہم پچھلے میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اٹ کنویز انسٹرکشن. اب تھوڑی اہم بات آ رہی ہے, تو یہ کنوے کرتے ہیں انسٹرکشن کی کس طریقے سے پروٹین کی سینتھسس کرنی ہے. تو اگر پروٹین ٹھیک طریقے سے نہیں بنے گا تو یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اٹ کنویز انسٹرکشن ہاؤ ٹو بلڈ پروٹین, کہ پروٹین کس طریقے سے بنانا ہے. تو پروٹین کی بہت ساری ٹائپس ہے, لیکن ابھی ہم اتنا نہیں جانتے اس کے بارے میں, تو ہم بیسک لیول پہ تو اتنا ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو اٹ کنوے انسٹرکشن آن ہاؤ ٹو بلڈ پروٹین فرام امائنو ایسڈ. تو پروٹین کس سے بنتا ہے؟ امائنو ایسڈ سے بنتا ہے. اس کو آپ نے پڑھا ہے پچھلی ویڈیوز میں. تو پروٹین کس طریقے سے بنانا ہے یہ کنوے کون کرے گا, ہدایت کون دے گا؟ یہ ڈی این اے دے گا. ٹھیک ہے, تو اگر جینیٹک انفارمیشن ٹھیک ہوگی, ڈی این اے کے مالیکولس ٹھیک ہوں گے, تو پروٹین کی سینتھسس بھی ٹھیک ہوگی. تو اگر ڈی این اے کے مالیکول میں مسئلہ آتا ہے, ٹھیک ہے, تو پروٹین کی سینتھسس متاثر ہو سکتی ہے, لوگ جینیٹک ڈیزیز کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرام جنریشن ٹو جنریشن, تو ایک نسل سے دوسری نسل میں یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اگر سوچے کسی کے پیرنٹ میں آباء و اجداد میں ایک خاص ڈیزیز موجود ہے, تو وہ ڈیزیز جو ہے وہ پیرنٹ ٹو آف اسپرنگ ٹو آگے یہ چلتا ہی رہتا ہے, نسل در نسل یہ ڈیزیز جو ہے وہ چلتی ہی رہتی ہے. تو آپ نے اس کو ضرور مشاہدے میں دیکھا ہوگا اپنے. تو دیز انسٹرکشن آر ریفرڈ ایز جینیٹک کوڈ آف لائف. ٹھیک ہے, تو ایسی جو انسٹرکشن ہے جو نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہی ہے, جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہو رہی ہے, تو ایسے ہم جو انفارمیشن اس کو کہتے ہیں جینیٹک کوڈ آف لائف. ٹھیک ہے, اس لیے دے ڈیسائڈ ویدر اے سیل از نرو سیل اور اے مسکولر سیل. تو سوچیں ہمارے پاس کسی کا ڈی این اے آتا ہے, تو ہمیں پتہ کرنا ہے کہ یہ سیل کون سا ہے, نرو سیل ہے کہ مسل سیل ہے, تو یہ بھی پتہ چل سکتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اینڈ اف این آرگنزم از اے مین, اے ٹری اور اے بیفلو, تو ڈی این اے سے آپ پتہ کر سکتے ہیں
کہ یہ جو آپ کے پاس جو ڈی این اے ہے یہ کس کا ہے، مین کا ہے، بفلو کا ہے، کسی کا بھی ہے، تو یہ تمام چیزیں پتہ کی جا سکتی، لیکن کافی ہائی لیول کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پروٹین فارمیشن ان نیو سیل. اب سوچیں نیا سیل بنے گا تو نئے سیل میں پروٹین بھی ہونے چاہیے، تو اگر پروٹین نہیں ہوگا تو بہت سارے جو فنکشنس ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. تو جو پروٹین جو نئے سیل میں بنیں گے اس کو بھی ڈائریکشن کون دے گا آپ کے پاس، وہ دے گا ڈی این اے، ٹھیک ہے. تو فارمیشن آف پروٹین ان نیو سیل از ڈیٹرمائنڈ بائی دا سیکوینس آف نائٹروجینیس بیسس، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نائٹروجینیس بیسس کی سیکوینس کیا ہے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں نائٹروجینیس بیسس کی سیکوینس، ٹھیک ہے. تو یہ سیکوینس جو ہے وہ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کافی لانگ چین ہوتی ہے. ذرا آپ اس پکچر میں دیکھیں تو کروموسوم سے کیا ہے آپ کے پاس ڈبل ہیلکس اسٹرکچر نکل رہا ہے، ڈی این اے نکل رہا ہے کوائل نما، ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس طرف کہ کتنا الگ الگ ہو گیا، ٹھیک ہے. ویسے تو یہ بہت کمپلیکس اسٹرکچر ہوتا ہے ڈی این اے، ٹھیک ہے. کوئی معمولی اسٹرکچر نہیں ہے کہ میں اس کو یہاں پہ ڈرا کر سکوں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے کا حساب ہے ہمارے پاس. تو پروٹین فارمیشن کس طریقے سے ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ارینجمنٹ آف نائٹروجینیس بیسس کے ڈی این اے میں نائٹروجینیس بیسس کی ارینجمنٹ کس طریقے سے ہوئی بھی ہے، ٹھیک ہے. دی فنکشن آف ڈبل ہیلکس فارمیشن آف ڈی این اے از ٹو انشور دیٹ نو ڈس آرڈر ٹیک پلیس. تو یہ ہیلکس اسٹرکچر میں کیوں، ڈبل ہیلکس اسٹرکچر میں ڈی این اے کیوں ہے، اس لیے کہ تاکہ ڈی این اے میں کوئی جو ہے ڈس آرڈر نہ آئے. تو اگر ڈی این اے میں ڈس آرڈر آ جائے گا تو تمام جو سسٹم ہے وہ خراب ہو جائے گا اور جینیٹک ڈیزیز ہونے کے بڑے امکانات ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ڈبل ہیلکس اسٹرکچر میں ہم نہیں رکھتے، تو یہ خود کار طریقے سے یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈی این اے کنٹین جینس. تو ڈی این اے میں کیا ہے بیٹا، جینس موجود ہوتے ہیں. سوچیں ایک ڈی این اے ہے تو یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ چل رہا ہے. جو اتنا حصہ ہے یہ کیا کہلاتا ہے بیٹا آپ کے پاس، جینس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ڈی این اے کنٹین جینس ڈیٹ کنٹرول دا سنتھیسس آف آر این اے. تو یہ کیا ہے بیٹا، آر این اے کی جو سنتھیسس ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. آر این اے کیا ہے آپ کے پاس، رائبو نیوکلک ایسڈ، ٹھیک ہے. تو اس کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا بیٹا، آر این اے کی جو سنتھیسس ہے اس کو کنٹرول کرنا. اس کے علاوہ ایرر ان دا جینس. تو سوچیں اگر کیا ہے بیٹا جینس میں ایرر آ جائے، ایرر آ سکتا ہے. تو اگر کبھی آپ نے اسپیشل بچے دیکھے ہوں یا کچھ ایسے ٹیچرز فالو کرتے ہیں جو اسپیشل بچوں کو کیا کرتے ہیں بیٹا پڑھاتے ہیں، تو آپ ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ بہت سارے اسپیشل بچے ہیں جن میں جینیٹک ڈیزیز موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایرر ان دا جینس سنتھسائز فالٹی آر این اے. تو اگر جین میں کیا ہوگا بیٹا، ایرر موجود ہو تو وہ کیا ہے بیٹا آپ کے پاس فالٹی آر این اے بنائیں گے، اور فالٹی آر این اے ہوگی تو پروٹین کی جو سنتھیسس ہے وہ بھی متاثر ہوگی، ٹھیک ہے. تو فالٹی آر این اے بنے گا تو اس سنتھسائز فالٹی پروٹین، ٹھیک ہے. تو اگر فالٹی پروٹین ہوگا تو وہ کس کام کا، تو وہ کسی بھی کام کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ نقصان پہنچائے گا اور جینیٹک ڈیزیز میں مبتلا کرے گا، ٹھیک ہے. تو فالٹی پروٹین دیٹ ڈونٹ ورک دا وے دے آر مین ٹو. تو دیس ڈس آرڈر کازز جینیٹک ڈیزیز. تو اس طریقے سے یہ ڈی این اے کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں بیٹا آر این اے کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو دوسرا نیوکلک ایسڈ آر این اے، جس کی فل فارم ہے رائبو نیوکلک ایسڈ. تو اس کو رائبو نیوکلک ایسڈ کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں رائبو شوگر موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈی این اے میں ڈبل ہیلکس اسٹرکچر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ایک سنگل اسٹرکچر ہے، سنگل ہیلکس اسٹرکچر ہے. تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سنگل ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے بیٹا، جو بلو سے انڈیکیٹڈ ہے یہ بیک بون ہے، ٹھیک ہے، کس کی بیٹا، ہیلکس اسٹرکچر کی. تو اس بیک بون میں کیا ہوتا ہے بیٹا، شوگر کے مالیکیول ہوتے ہیں اور فاسفیٹ گروپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور شوگر کے مالیکیول کے ساتھ کیا ہے بیٹا، ایک نائٹروجینیس بیس جڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھ سکتے ہیں نائٹروجینیس بیس جڑا ہوا ہے، اس کے اوپر سی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. سی کے معنی سائٹوسین ہو گیا، اور جی کے معنی گوانین، اور A4 ایڈینین، U4 یوراسل. تو یوراسل کا ایک اضافہ ہے کس کو ریپلیس کر کے بیٹا، تھائمین کو. تو ڈی این اے میں تھائمین موجود ہوتا ہے، لیکن آر این اے میں کیا موجود ہوگا بیٹا، یوراسل موجود ہوگا، جس کو یو سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے. تو آپ اس کو اپنی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر، ٹھیک ہے. تو ان کی کچھ کمپوزیشن آپ کو یاد رکھنی ہوگی. تو اٹ از میڈ آف رائبو شوگر. تو جو آر این اے ہے کس سے بنا ہوتا ہے بیٹا، رائبو شوگر سے بنا ہوتا ہے. پینٹوز شوگر کی دو اقسام، ایک رائبو شوگر اور ایک ڈی آکسی رائبو شوگر، ٹھیک ہے. اٹس اے مالیکیول ود اونلی ون اسٹرینڈ. تو اس میں ایک ہی لڑی ہے، دیکھ سکتے ہیں. اٹ از رسپانسبل فار پٹنگ دا جینیٹک انفارمیشن ٹو ورک ان دا سیل ٹو سنتھسائز پروٹین، ٹھیک ہے. تو یہ رسپانسبل ہے، اس کو جینیٹک انفارمیشن ملتی ہے ڈی این اے سے، اور یہ ورک کرتا ہے سیل میں تاکہ سیل کیا بنائے بیٹا، پروٹین بنائے، ٹھیک ہے. اور پروٹین کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ میں، ٹھیک ہے. تو پروٹین کی کمی نہیں ہونے چاہیے. تو اس سے پہلے آپ کو بتایا اگر جین میں ڈیفیکٹ آ جائے تو آر این اے میں بھی کیا آئے گا بیٹا، ڈیفیکٹ آئے گا، اور اس سے جو پروٹین بنے گا وہ کسی کام کا نہیں ہوگا. تو آر این اے کی ذمہ داری کیا ہے بیٹا، پروٹین سنتھسائز کرنا سیل میں. اٹس رول از لائک اے میسنجر، ٹھیک ہے. تو اس کو ڈی این اے جو ہے انفارمیشن دیتا ہے، یہ میسیج جو ہے یہ سیل تک لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ میسیج ذمہ داری سے سیل تک نہ لے کر آئے تو پروٹین کی جو فارمیشن ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو اٹس رول لائک اے میسنجر. تو ڈی این اے پروڈیوس آر این اے. تو ڈی این اے ہی جو ہے وہ آر این اے بناتی ہے. کس طریقے سے بناتی ہے یہ ابھی ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، یہ ابھی ہماری ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے.
इन ऑर्डर टू कन्वे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके ज़रिए से जाती है बेटा? आरएनए के ज़रिए से जाती है, और आरएनए किरदार क्या है? एक मैसेंजर का है, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन सेंड टू आरएनए, आरएनए उसको रिसीव करेगा, उसको रीड करेगा, उसको डिकोड करेगा एंड यूज टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन। तो डीएनए जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन आरएनए को प्रोवाइड करेगी, तो आरएनए उसी किस्म का प्रोटीन बनाने के लिए काम करेगा, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा, जीन में प्रॉब्लम आ जाए तो आरएनए जो बनेगा वो भी डिफेक्टिव बनेगा, और प्रोटीन जो बनेगी वो भी कारआमद नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो लोग जेनेटिक्स डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।